मार दो। क्यों? डॉक्टर इसार ने क्या किया? बाकियों की दावत में वो इनकलाबी डंक है ही नहीं, वाज है, नसीहतें करते रहो। सऊदी टेलीविजन पर तहारत के मसाइल, वुजू के मसाइल बयान करते रहो। लेकिन अगर हुकूमत के मसाइल बयान करोगे तो कल तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा तो मैं कहा मुल्कियत की नफी करूंगा तो क्या होगा? जो हुआ है सैकड़ों ताबईन के साथ हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथ, होगा कि नहीं होगा? जो हुआ है हजरत हुसैन और उनके 72 साथियों के साथ, कलमा गोई थे ना वो भी, जिन्होंने उन्हें शहीद किया, इनसे तो कलमा लो। जो हुआ मामला हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का, जबकि उन्होंने इस्लामी हुकूमत कायम की इजाजत दी, तो वही होगा। लिहाजा तहारत के मसाइल, वुजू के मसाइल, नमाज के मसाइल, हैज के मसाइल, नफास के मसाइल खूब बयान करो, तलाक के मसाइल खूब बयान करो। हुकूमत के निजाम में शरीयत क्या चाहती है, निजाम क्या है इस्लाम का, जरा ये बात करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, यकीनन जा रही होगी, शाह जी पाकिस्तानी आई लव यू, तो अपनी मीडिया टीम को कहें आवाज़ा तो बंद करवा। एक तो ये बात है, हंसी मुझे इस वजह से आई कि हैज़ के वहाँ पे प्रोग्राम चल रहे होते, टीवी पे डॉक्टर साहब को नहीं बुलाते थे। इस हज़रत ज़ियाउल दौर में कहता तो बस वो मसवाक इतनी होनी चाहिए, मसवाक यहाँ रखें या छाती की जेब में रखें, जेब में छोटी सी एक जेब भी बना लो जिसमें मसवाक रख दें। ऐसे मसाइल आते थे। तो डॉक्टर साहब इनका जिक्र कर रहे हैं, शार्ट किया था। हैज़ का जिक्र है तो आज वहाँ पे जो हुआ वो क्या था, अर्जुमन शाहीन जज तो आया था वहाँ पे। इसको ही क्या कहा जाए कि विन विन ही है इस वक्त मुरीरा टका। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, तो मैं कुर्बान था इमरान खान। अच्छा जी, अब आपको कितनी खबरें हैं बारी बारी बता देते हैं, बाकी कल बता देंगे। हमारा जन्नत हमारा दोज़ख। जर्मनी में कल जो है नेशनल हॉलीडे है, होती रहती हैं यहाँ पे। अच्छा जी, पहली बात कर ले, चलो अर्जुमन शाहीन की कर लें। वहाँ पे पीटीआई वालों ने उसमें कुछ उसकी फैसल नसीर की बंदियाँ भी थी। इस वक्त इस नाजुक दौर से गुजर रहा है, आप एक एक कदम फूंक फूंक कर चलें। वहाँ क्या ज़रूरत पड़नी थी जब केस आपकी फेवर में आ ही जाना है। अब नहीं आया तो हफ्ते 10 दिन बाद आ जाएगा। वो तो फिर ये दुश्मनी जब जो ओखलों में हाथ दिया तो सी क्या करना, वो जो भट्टी होती है उसमें हाथ धोगे तो हाई है क्यों कर रहे हो, फिर चुप करके डील करो तो भाग जाओ। फिर ये क्या बात थी। अच्छा जी, फिर बाहर जो मारा वो भी उन्हीं का ही बंदा था। मैंने कहा चलो पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, फिर मैंने कहा रोको, अब तो मौके के ताड़ में हैं, मौके की तलाश में हैं कि फटाफट कोई ना कोई केस इस पर और डाले जाएं। केस से जिक्र है, ये बात से बात ही चल रही दिन भर की खबरें। वो सनम जवेद और आलिया हमजा को अल्लाह के ATC से ज़मानत मिली है। कौन आ गया अभी, सभी खान है कौन, फेसबुक देते गए, चलो बड़े बड़े। अच्छा जी, उनको कोई ईसा खेल मूसा खेल में एक और मुकदमे भी डाल लिया गया जी। तो ये अभी कह रहा है बदबख्त बगैरत तरीन शख्स कि मेरे होते वो इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही, को करके तो दिखाए। साकब निसार भी करता, किसी की ज़रूरत है जो मुझे इंटरफेरेंस मेरे दबाव में ले आए, चल भुगत अमरीका जहर का। अच्छा जी, इसका बदबख्त का जिक्र आया चीफ जस्टिस का, तो अगली बात कर लेते हैं। इसने एक वो डीन मैरियट वो जो है वहाँ पे वो जो है फॉरेन ऑफिस में, उसने रिपोर्ट पाकिस्तान के इलेक्शन की लिखी थी। उसको रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा, ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आई राइट हेयर सम प्ला 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 प्ला। तेरी मान, आप क्यों नहीं लिखता? वो लीक भी ख़त होके कर दिया या करवा दिया। उसमें यही कहा कि सबसे बड़ा मेरा आसान है, यहाँ पे इलेक्शन कोई नहीं करवा सके, मैंने करवा दिए। वो इस वजह से करा दिए कि उस वक़्त वो नवाज शरीफ करवाना नहीं चाह रहा था इलेक्शन, तो उसकी वजह से वो रुके हुए थे। बंदियाल के साथ अट्टी सट्टी मिली थी,
کہ اپنی بیٹی کے میرے ہاتھ ہولہ رکھے. باجوے کہا تو میرے پتہ ہولہ رکھے. پری پلاننگ چل رہا تھا. پھر اللہ کر کے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی کہ جو آپ کی ساری تدبیریں الٹ پڑ گئیں، ورنہ آپ تو اس کو لے دے گئے تھے. اور اس میں یہی کہا جی اس نے الیکشن نہیں کرایا تو فلانا تو ٹمکانا. اسی ٹنیور میں، اسی پیریڈ میں احمد ولی خان کو جرمانہ ہوا تھا 50,000 روپے، سیم یہی جرم کرنے پہ، کیونکہ یہ ان کا بہنوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی بہن رکھی بھی کیوں نہیں لے کے جاتا. اچھا جی، پھر ابھی بات کر لیتے ہیں. ایک افسوس کرنا تھا، ایک کوچ جا رہی تھی تربت سے کوئٹے، وہ بیچاری کھائی میں گر گئی تو 31 بندے اس میں شہید ہیں گے. یہ منیر شاہ کا فتویٰ بھی جو جگہ جگہ فتوے مل رہے ہیں، تو ہم بھی تو بیچتے ہیں نا. ان 30 کا بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ کوئی روٹی روزی پہ جا رہا تھا، کوئی روٹی روزی سے آ رہا تھا، کسی کی خوشی غمی میں کوئی جا رہا تھا، کسی کی خوشی غمی سے آ رہا تھا. تو وہ جو ہے نا شہادت کی موت ہی مرے ہیں، کتے کی موت نہیں مرے. کتے کی موت مرنے سے بھی یاد آیا، یہ کوئی رائیے گا تو بس چپ کر کے در بڑھ جائے. ضیاء الحق کو آخری دنوں میں خبریں بھی کر لیں گے یہ ساتھ، یہ کس سے بھی آخری دنوں میں اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ تیرا کہان بچہ کنواں ہونے والا. اندر سے بتا دیا گیا تھا کہ گل امید اور یہ جو ہے نا یہ تیرا گھی کچھ کرنے لگے ہیں. وہ اتنا وہمی تھا، ہو گیا وہمی کہ اس نے 14 اگست کی تقریب اپنے گھر میں رکھ لی، بجائے کہ ریس گوز کرے. جاتا جوتا تو وہ اندر ہی باؤنڈ ہو گیا. 3 مہینے تک اندر ہی رہا، کہیں دورہ شورہ نہیں کیا. پھر کہا تو کوئی سنائپر حملہ نہ کر دے. 40 درخت کٹوا دیے تھے ضیاء الحق نے. ہاں جی، 40 درخت. اخیر پہ ایسا جھانسا دیا، جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے اپنا بندے بھی ساتھ 2 بھیج دیے. پھر بستی لال کمال میں ہو گیا لالو لال. آپ نے یہ دیکھا تھا، بات سے بات چل رہی تھی. پھر کہتے چلے کہ انٹرویو دے پہلے تو کم تھا، لیکن اللہ جانے کون ہے اس کے ساتھ. کچھ تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہے، کچھ زمینی پاور بھی اس کے ساتھ کچھ ہوئے گی. ترب کے پتہ اس نے پھر کر کے پھینکا. وہ مہدی حسن کو انٹرویو دے دیا. وہ پیڈ ہے، وہ پیسوں سے دیکھتے ہیں. ٹوٹے اس کے آنے شروع ہو گئے تو اس کی موجیں لگ گئی ہیں. ایک چھوٹا جج جس طریقے سے بھی کیا، سوال بھیجتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، سوال توڑ کے کون لے جاتا رہا، گور لے جاتا رہا، یا